hapon sa tanan no. So congratulations no. Target tayo last 2 guys. Last 2 nga 07 no. Ato anak coding guys is 07 versus 007 no. Ang result sa PPM 007. So congrats guys ang taya last 2 no. So maghatag di ko pahabol na lang sa alas 5 patong alas 9 siya magawas. Number 1 743 47 last 2 then 43. Ikaduha nga pahabol guys is 032 30 32 last 2. Ikatulo nga pahabol guys so sa GC na ko guys targeted last 2 no kay kuan man guys nagilastuhan ako ang H07 07 no. So mao ikatulo 412 14 o 12 last 2. So maura na akong pahabol alang sa alas 5 no. So hope to win ta guys. Congrats 07 nga bar. Thank you.